Alright, may buntag sa tanan. Ingay mong tapat, good morning. Ingay siya, alright. Sige, manindog ta. Let's worship the Lord in this place. Come on, ingay mong tapat. Ayoko disturbo ha. I just want to worship the Lord. Amen. Come on, let's welcome the presence of God in this place today. Lord, we welcome you, God. We adore you, Lord. We praise you, God. We honor you in this place. Come on, hallelujah. Come on, let's clap. Let's give him a clap of praise. Jesus, we adore you, God. Hallelujah. Come on. Worship our King. Come, let us bow at his feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how his love overcomes. He has done great things. He has done great things. Captive and break every chain, oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God, you have done great things. Through every storm, you'll be faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. And break every chain, oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God, you have done great things. Oh hallelujah. Unshakable, hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, above it all, hallelujah, God, unshakable, hallelujah, you have done great things. You've done great things. You conquer the grave, you free every captive and break every chain, oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God, you have done great things. You have done great things. You do great things.
Yes, oh God. We glorify your name, Lord. Your presence is here with us, God. And Lord, your word says, oh God, that we keep delighting in you, Lord. To be in your heart, God Jesus. We delight in your presence, God. We delight in you, Lord. This is the only thing that can satisfy us, Lord. Walay lain kundi mong presensya, oh God. Oh Jesus. You are light. Ooh, I love your presence, God. My delight is in you, Lord. On your word I set my heart. You are peace, you are calm for my restless soul. You light my way through the dark. I want to know you even more. Holiness is my desire. Purify, burn in me, come and make me clean. You refine me in your fire, Jesus. Here I am, open arms, draw me close to your heart. You're my life, you're my refuge, my delight is in you. My delight is in you, Jesus. My delight is in you, Lord. You're the treasure I have found. You're the rock where I stand. I will not be moved. All my life is in your hands. Here I am. Open arms, draw me close to your heart. You're my life, you're my refuge, my delight is in you. Here I am, open arms, draw me close to your heart. You're my life, you're my refuge, my delight is in you. My delight is in you. My delight is in you. Come on, tell me. My delight is in you. Here I am, open arms, draw me close to your heart. You're my life, you're my refuge, my delight is in you. My delight is in you. Hallelujah, Lord. We bless you. Come on, just raise your hands to Him wherever you are. Hallelujah, Lord. Express your love, your thanksgiving to the Lord. Wherever you are, I want you to know God is good.
is faithful to you. Whatever situations that you have right now, I want you to come to Him. The Lord always listens to those who are crying to Him, cried out to Him. Oh Lord God, hallelujah. Lord, we bless your holy name. We believe that you're with us. We believe that you hear us. Lord God, this morning we give you praise. This morning, Lord, we need you. We're here for you, God. Hallelujah. Come on. Ingna siya karubuntaga, Lord, niya ako para gyud sa imo. Hallelujah. Lord, I give my heart to you, my life to you, Lord. In the mighty name of Jesus. Father, I pray, everyone that cries out to you, everyone, Lord, that calls upon your name, your word says, those who call upon your name will be saved, Lord. God, today, everyone that calls upon your name, Lord God, address every needs that they have. In the name of Jesus. Lord, I speak and declare your touch over the lives in the name of Jesus. Everyone that calls upon your name, Lord, I speak and I declare, be healed. In Jesus' name, be healed. Healing is your portion in the Lord, in the name of Jesus. Oh, we bless your name. We praise you. We honor you. Come on, express your thanksgiving to Him. Lift your voices, lift your mouth. Hallelujah, rejoice in Him. Hallelujah. Hallelujah, your worship changes the atmosphere. God inhabits the praises of His people. God is drawn by the worship of His people. Hallelujah, your situation today, I declare, will be changed because of the presence of God. Whoa, Jesus. Blessed be your name. We worship you. Oh, salamat kay Lord. Good morning. I declare, God, everyone that listens to your word, Lord God, is built up in you, Lord. I speak and I declare your blessing, Lord. Everything that your people desires, every situation will be addressed in the mighty name of Jesus. And Lord God, speak to them, speak to all of us, Lord, strengthening them, strengthening us to your word. We give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Please be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Ina siya, God is good. Ina man tapad ang Ginoo maayo kaayo. Oo. Amen. Importante ang mga declarations sa Bible. When God, sadya nga si Lord nag-speak, things are created. When He created the universe, by His word, everything is created. Kaya ang Bible, I heard somebody preaching na, yes, that our mouth, para siyang pusil. Inay baba kanay, inay matapad kanay mong baba, mora do nagpusil. Amen ba? Oo. Diha mo gawas ang bullet. Amen ba? Ang word sa Ginoo nga imuhang nasabtan, nga imong gidawat, mura na siya bullet nga nasa magasin. The time nga imong i-declare, istorya, na ay maigo. Amen ba? Na ay mausab. Amen. Hallelujah. Kaya karon nga buntag, declare sa imong kagalingon today, my life, is blessed by the Lord in Jesus' name. My family is blessed. Come on, declare it. Hallelujah. My finances will be blessed. My disciples are blessed. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, so karon na week nagaponder ko sa gabi kayo ang gibuhat sa Lord during sa atong encounter. Amen. That is one of a kind encounter that I really see the hand of God moving sa tanang mga taong nagaduol. Amen. Siguro some of you nga nadiha karon, ka-encounteron ka pero wala malahos. Sige lang, napay-encounter. Inaman tapad nga wala naka-encounter na siya, napay coming encounter. Oh, that is the greatest experience that a person could have.
I tell you, pag ikaw nga person, no, dili ni mo ma-enkwentro si Lord, I don't know kung unsay dagan sa imong life. Because in the Bible, everyone nga naka-enkwentro sa Ginoo, they have that personal experience kay Lord. Do grabe gyud ang transformation sa life. Dili lang ang transformation sa life niya nga mausab siya, but ang iyang directions, ang iyang mga concerns, no, relevant na kaayo, pang eternity na. And one of the person nga to makita sa scripture that naka-experience o encounter kay Lord, si Paul. Paul was very religious person. No, dili basta-basta si Paul nga pagka-religious. He is a scholar. He is a Pharisee. But the moment that he encountered the Lord, I consider my life, no, everything is rubbish. Tanan ako compared knowing the Lord my Savior. Mo gina siya. Mo na nga his life na change ang direction sa iyang life o he was used by God powerfully. That is the greatest life sa ka-person, ang imong life, ang atong life, ang pinakamaayong mahitabo sa life, kanang life gyud nga nasa kamot sa Ginoo, ginagamit sa Lord. Amen ba? Ha? Bisa pag unsa nimo kasikat sa kalibutan, pag sa Ginoo di ka mailhan. At the end, no? Muna kong pander daw karong nga hapon, no? Nga end sa life mo atubang yung ka sa Ginoo. Kahit unsay mong buhaton sa imong life, pagkahuman sa imong kinabuhi, mo atubang yung ka sa imong maker. Unsa may naong nga imong iatubang. Di ba? Muna nga nakain ko nga Lord, pinaka the best nga life, kanang life gyud nga nasa kamot sa Ginoo. Amen? So karon nga buntag, muna itong isgutan, no? Now, while reading the verse, while reading the chapter, I was thinking about, Lord, this is how we picture, no, the life that is in Christ, no? Ang picture ba, para bang ang makita nimo, ang mahitabo sa katao nga naa kay Christ. Kung si Christ na sa imuha, kung ikaw naka kay Christ, you belong to Him, no? This is who you are in the Lord. This is how God treat you. No? Of course, isa sa mga scripture, 1 Corinthians 5:17, the Bible says, no, ingon siya diha, no? If anyone is in Christ, he is what? A new creation. Diba? 2 Corinthians. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Take note, no, there is a point where you become, no, when you are in the Lord. Na siya moment sa imong kinabuhi nga ikaw maduol sa Ginoo. If it's an optional, pwede kang dili ka mo buhat or dili nimo puyan si Christ, dili ka magpuyo na kay Christ, imo ng choice. No, kasi yung word na if is optional, gitagang kag options, wala ka pugsa. Muna nga dili tanan na sa Lord. Muna there's a certain point sa life sa ka-person nganong naa na siya kay Christ. O ang Bible nagaingon, no? The moment that we belong to Christ, that's the moment that we ask Him to come into our lives. Remember that we don't give our lives to God, but we receive the life that God gave. Walay laing gihatag si Lord, si Christ. Because we are dead. The time that we receive Christ, He is alive. That is what the Bible says in the book of John, that Jesus is the life. Now, when we receive Him, naagi life nga diya sa Ginoo mahitabo sa imo. Munang usa sa mga timaylan sa mga tao nidawat kay Christ, na ay life na ni Christ, na siya makabaton siya consciousness about sa Ginoo. Dati baliwala sa iya ang scripture, baliwala sa iya ang prayer, but usa sa mga indicator nga naanak ka kay Christ, magiging conscious ka sa iya. Amen ba? Munang gingon, the new has come. No? Para sa mga bagong naka-encounter, nabay niyo nga nakita ninyo sa inyong self. Ha? The old has gone. Na mga butang atog yung mabiyaan. No? Say ako, one of my friend, no? Na siya gi-invite, classmate na mo, nag-appeal siya. Apil lang good, walay mawala ninyo. Wala na lang ko nagbatin.
Kung nga, ay way mawala. Ang imong daang pagkatao, dalon nimo sa cross, kung mamatay dito, way mawala. Wala tanan, oy. And you become a new person in the Lord. Amen ba? Because of Christ in you, you become a new person. Dapat makita ninyo na. Dapat malipay mo, ana. Nga kung unsa may buhaton sa Ginoo, Lord, let's go. Ana dito ba? Lord, okay, all right. Padayon ko ang Lord, buhaton na ako ni. Kung mo man imong danan sa akong life, sige Lord. Remember, if ang gigamit. Options pag gyapon. Kaya nga dili bitaw ingon nga, now na I belong to Christ, okay Lord, drive in akong life, bahala na ka. Wala na ko'y buhaton, it's wrong. Because ang transformation sa life nato, resulta siya nga si Christ na sa tuwa, pero nasa tong obedience. Amen ba? Ang atong obedience sa word sa Lord, sa instruction sa Lord, no, mo na siya magdetermine gyud sa ato ang transformation sa life. Daghan mga tao naka-encounter pero ang ila lang kutob lang sa encounter. They were so excited lang, nahimo lang na amaze. Na-struck lang sila sa experience. But after that, wala nila gipadayon ang pagpangalagad sa Ginoo, nibalik sa daang kinabuhi. Ngunay-ngun ang Bible nga, sadyang ang usa ka tawo madul sa Ginoo, limpyuhan siya, pero sadyang ang mobalik siya, no? Mahimong worse ang iyang life. Di ba? Hello? When somebody comes to the Lord, limpyuhan sa Ginoo iyang life. Mga demonyo ipagawas. Pero kung kini nga person dili mo padayon sa pagduol sa Ginoo, di padayon mo trabaho or mo submit sa pamaagi sa Ginoo, kato nga mga demonyo mo balik to, mo naingon sa pulong sa Ginoo. And the condition of that person becomes what? Worse than unsa man. Kaysa kaniadto, di ba? The condition of that person is worse than before. Muna nga kung naka kay Christ, privilege, amen ba? Because in Christ, this is our life. He is our life. No? Muna nga sadya nga si Christ na sa imo, ingon ang Bible, nag-celebration mahitabo. Grabe nga celebration mahitabo. The parable of the lost son. The reason there was a celebration, it's because ang tao nga madul sa Ginoo, mabuhat na niya yung purpose sa life. Badlungon mga kalibutan, pagkaroon na ka sa Ginoo, bigag, oy, power mo na kayo nga baba, nga tao. Hello, amen ba? John chapter 4, makita rin mo na diya. No? Sa kababaeng niabot siya og 5 kabana. Grabe siya, bisag ang person, ang bana na nay asawa pero malaksi pa niya, makuha pa niya. Power siya sa iyang pag-evangelize, di ba? Ma-convey niya ang tao, nga nanay asawa pero madala pagyapon niya. John chapter 4, kanang Samaritan woman. Pero sadyang naka-encounter siya kay Christ, he is a new person. This time, ang iyang nadala nga mga tao balik sa Ginoo sa kasyudad. They were amazed. Di ba? Muna nga kanang imuang weakness, kanang imuang mga ginabuhat nga hinangal. Actually, kanang that is intended para kay Lord. Amen? Naiban mga tao, mga init ang ulo, barong-bado kayo, marag ligas pa ka, pero pag madul sa Ginoo, muna yung mga agresibo kayo nga mabuhat sa trabaho sa Ginoo. Oo. Ako witness madyogo, namatay mga kauban diya, nga unsa ka mga daot ang ilang life sa una, mga palahubog iking daggo. Uy, pag na kay Lord, muna pala, gusto kayo musuking na sa presence sa Ginoo. Pag muampo, grabe, tag 2 ka oras. Sugot magtibok gabi, kay Lord, lamigod kayo ang presence. Muna nga na celebration, the time when somebody comes to the Lord, no, the parable of the lost son, it was described, there was a celebration. It's because nag-celebrate ang kingdom, ang heaven. It's because that person, ikaw nga person, tungod ni Christ, puyan nimo ang design ni Lord sa imong life. No? As long ang imong life, dili nimo i-surrender or dili nimo si Lord ang magkinabuhi nimo. Mo'y buhatag og life nimo. Kana nga life, magkinabuhi gina more on sa man.
daga-perform ka sa life. Muna nga usay, may kagkapuya sa life. Sumo, boring kayo, napangagho ka. Gibuhatan ni mo ang tanan, you have it all. Kahit daga nakakwarta, pag si Christ wala sa imo, empty pagyapong ka. Muna gingon ni Solomon, I've done everything. Imagine ni mo, ang way suba, gibuhatan na ni Solomon ng suba. Nagbuhat siya mga reservoirs, gibuhatan niya parks, tanan nga mananap, yan ang ipangdakop niya, abot na tanang basta na abot niya ang tanan. Pero naingan siya. It's all vanity. Wala niya pa katagbawan. Manangingon siya sa Ecclesiastes chapter 12, ang bottom line. Enjoy life, dahil sa Ginoo. Pag ang tao wala sa Ginoo, sultihan ta ka, dili di mo makita or ma-enjoy ang real nga life. Amen ba? Okay, so, now that we are in Christ, now when you talk about we are in Christ, this is the person that you ask Him to come into your life. Amen ba? Tama? That is what the Bible says, di ba? Sa John chapter 3, di ba? John chapter 3, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. John 1:12, to those who believe, to those who receive, He gave the right to become children of God. You become a child of God the moment that you receive Him. Amen ba? So that's important kayo. Now when you talk about receiving, again, kanuna ninyo ni Madunggan, it's about a decision. It's like sa usa ka babae nga nag-decide, okay, sugton ta ka. Sige, minyo anta ka. The time ngayang gidadawat sila laki, that's the time nga na relationship. Sa Ginoo nga the moment that you receive Christ in your heart, it means, no, you have that established relationship sa Ginoo. You become a child of God. You belong to Him. Amen? Kaya ang Bible nagasulti siya, love the Lord your God with all your heart because God wants a relationship. Dili gusto si Lord og relihiyon, but He wants a relationship. Amen ba? So munang may importante gid kayo natay relasyon sa Ginoo. Natay Dios nun nga relasyon sa Ginoo. Amen ba? No? Hallelujah. No, kaya ang usa ka person nga naa kay Christ, unsa siya? Ikaw, now that you belong to Christ, tanang mga naka-encounter, I want you to believe this one. The time that you receive Christ, the time that you are in Him, no? Mo ni siyang ginabuhat sa Ginoo sa imo. No? In John chapter 15, no, verse 1, unsa gingon diha? I am the true grapevine and the Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. And He prunes branches that do bear fruit so they will produce even more. Diba? You have already been pruned and purified by the message I have given you. Now, makita nimo ni siya. Ang usa ka person nga naaday sa Ginoo, ginaatiman siya ni Lord. Amen ba? Number one mo ni makita nimo, you are cared and you are cultivated by God. Hello, amen. Because when you are in Him, God expects something. Hello, gina-expect si Lord. Dili ni nga, Lord, nakatapin ako sa imo, fine na. Dili ko na si Lord. Tungod kay before you were created, God knows you already. The time that you are tapped in Him, the time that He is in you and you are in Him, God will do something in your life. So that, giyon sa kapag-design sa Ginoo, mo na mo manifest sa imong life sa kalibutan. Kaya mo ingon ko sa imo, kulang ang kalibutan pag wala ka. Kay nainaan nimo nga gikinahanglan. Amen ba? Kailangan mo gawas na. Amen ba? Hello, amen? Muna gani nga si Jesus, when He died on the cross, muna nga ang life dili siya about sa unsa ka katiguang sa edad nimo. Gabi yung life, dugay ka siya namatay. Dugay ka namatay, pero wapo kay nahimo. Wala. Kasi dili ganun ang life. Ang life is about unsay imuhang na imong impact sa uban. Kaya nga si Jesus, no, kay kung ang kinabuhi padugayay, sa ato pa si Jesus tinunglo kinabuhi. That is, He was only 33 years old when He died.
But when he was in the cross, saying on, Lord, nahuman ako. It is finished. Ang akong assignment, Lord, human na. Tanay mong tapad, uban sa inyo siguro, pakasugod sa iyong assignment. Ha? Tiguang na mo, agapon mo nagsugod sa inyong assignment. Ha? Ang imuhang family, imuhang life, ang imuhang community, makita nila nga murag, tanaw nila sa imo, murag walay pulos. Di ba? Ano mga, sabi ni bata nga, buyag na may bawandri. Tino na, but now you are in Christ. Allow yourself be cultivated by the Lord through His Word. Amen ba? Muna nga si Lord ang iyang tawag sa mga tao, come follow me and I will make you. I will make you. Silang Pedro, wala mo sila impact. But when they become a disciple, nagiging impact. Even this time, ang ilahang pagkaporma nakaapekto sa ato. Amen ba? Oh, they were ordinary person. Mga fisherman, sa ila dito, okay ra good to. But because they follow Him, because they are in Him, God formed them. Kaya nga ikaw ako, kung mapurma lang ka, di ka kabalog unsay mumabtan. Wala ka kabalog unsa day ka. Amen ba? Hello, amen. Ako pasalamat ko sa Ginoo. Kaya kung Lord, kung napamanggaling butang imong pabuton sa ko, Lord, pormaha pa ko. Manang ingon ng Philippians chapter 1, sabi niya, He who began a good work in you is faithful. Amen ba? Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion. Why? Ngano nakasulat si Paul ani? It's because of these people. Walay regarding nga mga tao sa Ginoo. But when they know the Lord, they believe the message of Paul, the message of God. Through Paul, ingon si Paul sa ila, you are my partners. Kay kung kini mga tawanan, wala pa rin nakadungog sa pulong sa Ginoo, dili ni partners sa trabaho sa Ginoo. Amen? That's how powerful the word is. When they believe, it forms life. Hello, amen? Tanaw rin naman tapad na grabe ang pag-care sa Ginoo sa imo. You are cared by God and you are being cultivated. No? Aside nga ginatiman ka, ginakultibar ka. That is how God did to us. No, amen ba? Ha? Muna ayog undang, inamtapad ayog undang. Kung naman kay mga magyan sa life, pastong maraghapdos ako nagyan ron, brother, gikultivate pa ka ni Lord. Ginaprone ka. Kung naman mga butang putlon sa Ginoo, ipaputol, Lord, putla. Kay kung kining hinungdan, Lord, nga dili ko makagawas, dili ko makapamunga sumala sa imong design, I tell you, si Lord dili na mamamugos. Mga butang nga dili mo i-surrender, dili po na siya tanggalon sa Lord. Amen ba? Hello? Kaya kahit si Lord, malagi ito istorya lagi, balag di kita ato lang ipugos. Dili lagi. Kasi si Lord ang nasayad sa unsay pinakadabe sa imo eh. Muna nga, he is describing, no, based on the scripture nga itong gibasa, ginadescribe niya, I am the vine. You are now connected to me, and the Father is the gardener. He will cultivate you. Because you belong to me, you are cultivated. You are cared. Amen ba? No? He is a gardener. Malingaw jud kaning gardener. Ang uban mga gardener kay panlampason man. Pero muing kag lahi ang mga mga itawag og mga gardener, mga farmer sa vine. Kuti kay na sila nga mga tao. O no? Makita nimo very kuang kay na sila kanang ginatan-aw gina. Kasi ang pag-cultivate magud sa imuha, ang mahitabo sa usa ka vine when they were cultivated, diha makita ang ang impact sa iyahang pagpamunga. Muna pag kita gina-cultivate sa Ginoo, pag i-allow lang nato nga Lord, okay Lord, this is part of the training nimo sa akong life, part of my process, Lord, and so be it, Lord. Ay naman tapad be, na you are cared and cultivated by God. Magpa-cultivate ka. Amen ba? Now remember, you are cared. Amen? You are
you are connected by the vine. You are connected in the vine. Kaya, tanang may tabo sa imong life, kabalo si Lord. Dapat masabtanin mo na. Tanan na hitabo sa imong life, tanang may tabo sa imong life, kabalo si Lord. Hello. Kasi gusto din nga mo porma gid sila ayo sumala sa design. No, kaganina nag-anuman ko, nag-drive ko sa motor. Then, nag-worship. Diyan ko mag-pander. And then, nangutan ako sa Lord, unsa may metabo? Unsa magay pinaka-response para ang tao, Lord, dali ragid siya nga mag-mature. Kaya kung mag-mature, Lord, ligon siya, makapamunga. Kabalo mo unsa ginabutang ni Lord sa heart. Kana yung pag there will be a situation sa life, no? Dapat dili kita unsa man. Dili negative reaction ta permi. Dili yung mga likramo. Dili yung complaints. Dili yung Kasi dili nimo ma-appreciate ang unsa day ginabuhat sa Ginoo. Kung i-allow sa Lord nga buhaton si mong life, kung negative ang imong response, dili nimo makita, dili nimo ma-appreciate ang mga butang nga ginabuhat sa Ginoo. Muna ang Bible sa Thessalonians 5, ingon siya, rejoice in the Lord. Diba? Medyo ka, Lord, hallelujah. Di man ko kasabot, but Lord, mag-rejoice na lang ko sa imo. I know I am cultivated, Lord. Hallelujah. I know, Lord God, Lord, I am cared. Amen ba? And among tapad bi, nga ginatiman, medyo ka ni Lord, ha? Ingon, ana lang na ka, pero gabi kag yatiman ka sa Ginoo. Amen? At imanon ka sa Lord, kay nakita ka sa Ginoo nga mamunga kagayo. Amen? Nakita ni Lord, at imanon ka tungkol kay nakita sa Ginoo mamunga ka kaugayo. May mo kang impact. Kaduha, no? Not just you are cared and cultivated. Kini sa verse 5, in sige ngon dia. Yes, I am the vine, you are the branches. Amen ba? Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. I tell you, yung identity mo kay Lord, no? It was Jesus mo nag-ingon, what's in me flows in you. Amen ba? Hello, amen? Because you are in Christ, you are connected to Him. What belongs to Him, what is in Him, flows in you. Hello, amen ba? Kaya wala kay fear anyway. Kaya kahit mag-unsa may mahitabo, magsirko-baliskad man ang kalibutan. Because I belong to Him, His life will always flow in me. Amen ba? Not just His life flows in me, no? No? I believe, no? Ang economy ni Christ lahi, dili economy sa kalibutan. Amen ba? Hello? He is the provider. He is a miracle working God. Amen ba? He is our Jehovah Rapha. He is our provider. He is our healer. He is our banner. That is who He is. And you are connected aning a person. Grabe to. Ako electrician ko by professions. O kabalo ko. Kung ang usak ka suga mag-fluctuate or hawong iyang siga magkurog, it means na ay duha ang butang ang problema. Either na siya lost connection or hinay gyud ang kuryente. Ganun lang. Tama? Muna kung sa imo ang life, murag Lord, murag dili kayo maayo ang dagan. Naon sa man ni Lord? Tanawa, balik ang imong connection sa Lord. Basin og tulo ka bulan na kang walay prayer, di ba? Baka dili kayo ka-fix dyan sa Ginoo. Kaya mga tao bang dili fix kay ang ilang mga decision usay kay out of their emotions, not by the result of their consultation sa Ginoo. Lord, I need you to speak to my life.
Guide me, Lord, ani nga mga decisions. Usually ra ba sa ato, based sa atong mga senses, ang atong mga ginabuhat. Atong mga decisions ginabuhat, mo ni sikat, mo ni nindot, mo ni uso. But remember, you are connected by God. Amen ba? And I know the God that whom I'm connect my life with, dili siya dalo nga Ginoo. He even give His life for me. Kaya when Jesus, He was victorious sa iyang life, He is an overcomer because I am connected to Him. I know, amen ba? I can do all things to Christ who gives me strength. Amen? E naman tapad, kaya ni mo na. Oh, ayaw ka goal, oh. Ha? Ayaw ka goal, kaya ni mo na. Because understand this, His life is the one that flows in you. Amen ba? Ha? Dapat di ka madiskurahi kung kabalo kag kinsa nang ga-flow nimo. Kaya I believe pag ang tao bitaw nasa sa discouragement, depression, tanawa lang. Kumusta ha ang imong connection sa Lord? Lord, dili dapat ingani akong pagbati. Dili dapat ingani akong feeling, Lord. Kasurindirong ko, dili. It's His life flows in you. Inaman dapat His life flows in you. Amen ba? No? Ikatulo, because we are in Christ, no, I believe and I declare that because we are in Him, His life is in us, whether you like it or not, your connection will always produce great production. Amen ba? Inam tapad, you become productive. Inam ko galingon, production. I will produce. Amen ba? Hello, amen? Si Christ bless the person. He is the blesser. Imagine ni mo na. Si Jesus ba, appeal ba ang finances? I-bless ba? Ha? Sa inyong una-una. Nako'y nabasa ka ganina sa mga, somebody nag-post. No? Gi-argue nila tong believe on the prophets and you will prosper. Siya dahil arguments. Kasi, dili lagi daw, wala labot ang material ng mga butang. Kung wala labot, ganong si Jesus, nang ingon man ka Pedro, go to the deep. Drop your nets on the deep. Ha? Nganong nakakuha man silang isda nga overflow kayo, duwa ka baruto, hapit malunod. Hangtod karon, wala pa'y nakabreak sa record ni Pedro. Hangtod karon, wala pa'y nakakuhag isda ingon nato kadaghan sa nakuha ni Pedro. How many times gibota sa Ginoo? Kaduha. Di ba? After Jesus was resurrected, wala gyapon sila kuha. Ingon sila, i-drop just pikas. Pagbira daghan ni isda, di nakambak si Pedro. Ani nga time, si Pedro nagjakit na, andi nilangoy. Hello, amen ba? Kaya I believe all areas of life, not only in the spiritual area, but I believe ang tinuod nga na spiritual blessing mo flow pod sa material nga blessing. Whether you like it or not. Ha? Kaya kung na may mga taong naay wisdom nga gikan sa Ginoo, di ba? The Bible says, the wisdom of God produces wealth. Dili pwede. Kaya nakita na ako na usay ang mga taong wala lagi advance sa kinabuhi, wala abante. Kanang mga taong nag-stuck lang sa usa ka butang. We dili willing mo venture, dili willing mo ingon sa Ginoo, Lord God, expand my territories and my borders, Lord. In fact, it was the Lord who said to the Israelites, I will bring you to the place, a place of flowing with milk and honey. It's a picture of the abundance na saad sa Ginoo. Ikaw nga na kay Christ, you have the promise that comes from Him. It's already inside of you. Amen ba? Because it is His life that flows in you. Kaya ako po, sa kuha kong understanding yun, Lord, kung Israelite pa ko karon, naan ako sa promised land. It's because of the life that I have. And it is the life of Christ in me. And I pray and I declare, if you just understand this one, because of the life of Christ that is in you, you are already in the promised land. Hello, amen ba? It's a place, tungod ni Christ nga nasa imo.
Nothing is impossible than the pita. Amen ba? Nagaday abundance sa Ginoo. Amen? Again, sa provision sa Lord, walay abundance. Ang manubra sa panahon nga provision sa Ginoo, dili na siya magmaterialize. Hinumdum mo when somebody na provision sa Lord, mana, naghatag si Lord og mga mana, ingon sila, just get just for the day. Get the mana just for the day. Ang tao dito, kaya naging tao nga, di mo follow ba? Nagkuha na siya, iyang gidaghan, kaya naghunaw na siya, hey, para ugma. The Bible says, pagkabuntag, iyang gitanaw, iyang gikuha, gipang ulod tanan. Kaya nga, ang provision sa Lord, nasa panahon yun nga, Lord, lisuras ka, kanang napaka sa journey ba? Pero sa diha nga na naka sa promised land, ingon ang Bible that moment nga sila nagkauna sa bunga, no wala na yung mana na hulog. Unya, sila nag-ingon, plant, harvest, plant, harvest. Dito ang abundance. Kaya kung mo plant sila daghan, dako man lang harvest, nag-overflow. Muna ako nakita, ikaw o ako nga na kay Christ. I want you to believe this one. Naa ka sa saad sa Ginoo na. The greatest promise of God is walay lain si Jesus. Jesus is the greatest promise nga na-materialize, nga nahitabo. Muna nga ikaw nga na Christ, it's a picture that you are already in the promised land of God. Kaya ingon si Lord, ask anything in my name and I will do it. The Father will do it because of Him that lives in you. Kaya ako di ko musugot. Yung mga eklesyan, kamo nga namati. No? Kung magpabilin mo sa maorag yapon, it's your choice. Hello, amen. Because I believe when we are in the kingdom of God, all areas of tong life tandugon sa Ginoo. Not only the spiritual area, not only the transformation sa life, but everything sa life natin. Amen? He is a good God. Amen ba? He is a good God. Amen? Oo. Amen ba? And I want you to know because of Him, you become productive. Now, of course, ang production result siya sa man sa imuhang mga ginabuhat. Amen? In the area sa atoang spirituality, sa atoang devotional life, unsa man mo produce sa atoa ng intimacy na to kay Lord. Kaya nga sa Bible ingon siya, draw nigh. Hello, amen? Remember nga, ang fruit, dili ni mo mapugos. Yung mo gawas. Tama ba? Ang fruit, resulta lang siya sa imuhang pag-abide. Ang imong pag-abide sa Ginoo, makaproduce og fruit. Kaya akong gideclare, tanan nga mga tao nga nakadungog sa word karon, ang imong pag-abide sa Ginoo within this month. Amen ba? Hapit na. Nagi makita nga resulta. Na production within this month. Within this year, kanang imuhang closeness sa Ginoo, it will produce great things. Spirituality, ministry, and even in materials. Even, no? Na inangabot sa combine, makapalit gani silang mga property. Amen ba? In Jesus' name, Lord, ako nang gideclare. Hallelujah. Hallelujah. No? Kaya unsa man na to, no? Kaya makita nimo when we are in Him, this is who we are. Unsa to? Number 1, we are cared and cultivated by God. No? The life of Christ flow in you because of your connection. Ikatulo, you become productive in Him. Amen? Hallelujah? No? Kaya ang challenge karon, saan man nato nga magpabilin ta diha. Magpabilin ta ani nga position kanunay sa Ginoo. Kay kini ra ba say kada bitaw ginadebate ba yan eh. Si Lord dili day siya
No? Ingon sa Bible, walay makaplak sa ato. Tinuod ba na sa posisyon sa Ginoo? Wala may makatanggal sa ato sa Ginoo. No heights nor depths. Diba? Nor angels nor demons. Romans chapter 8, diba? Will separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Yes, walay problema kay Lord. Ang problema na sa ato. Resulta, remember nga itong gibasa is, if you remain in me and I remain in you. Muna nga, sabton yun sa matag usa, ang imong pagdol sa Ginoo, ang imong life, wala ni mo gibilin sa iya. Mamaguning kasagara, Lord, I give my life to you. I surrender my life. Murag gibilin ni mo imong life sa Ginoo. Si Lord na mag-control, dili ingon na. Ang imuhang pagdawat ni Lord, dapat damor kang muduol sa Ginoo. Munang ingon dia sa, I think in James or Peter, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Paduol gyud sa Ginoo kay siya magpaduol nimo. Walay problema kay Lord. Naa siya kanunay. Amen ba? Kaya ingon si David, Lord, when I go up to the heavens, your presence is there. When I go down to the depths, you are there. Ingon siya, Lord, where can I go from your presence? Where can I go from your spirit? Sa ato pa, si Lord is always available. Ang imuha lang pagdul sa Ginoo. Ang imong pagdul kay Lord, damor kang, unsaman, dili lang damor kang makaila ni Lord, pero damor kang makaila sa imong kaugalingon, tungod kay makita nimo kinsa ka sumala sa pagtanaw sa Ginoo nimo. Hello, amen? Tanaw ni mga taong dul kay Lord, layo kay Lord, dili bilib silang kaugalingon. Wala sila makita nga mahimo nila. But when you draw yourself in the Lord, the more mong makita kung kinsa ka diha sa Ginoo. I read the book of si Gideon. When God spoke to Gideon, ingon siya, go in the strength that you have. Save this Israelite from the hands of the Midianites. Go in the strength that you have. Wala to makita ni Gideon unsay nasa iya. But when the Lord appeared to him and talked to him, gisultihan siya sa Ginoo, you are a mighty man of valor. You are a warrior. You have been designed for a time as this. Come on, go up. Grabe. Muna pag ang tao layo kay Lord, dili makaila siya kaugalingan. Muna kung kaila ka, makaduol ka sa Ginoo nga nagbuhat nimo, makabalo ka kung unsa ka nga pag-design sa Ginoo. Amen ba? Si Lord dili gusto makadungog sa imong at diyan sa imong life, ingkag Lord, gamahay ko sa akong life, wadyo ko nahimo. Ingon si Lord, wa kay nahimo kay wa kay lagkinsa ka. Labaw sa tando wa kay lagkinsa ko. Hello, amen ba? Bunay believe ang taong makadul sa Ginoo, makaila kung kinsa pud siya diha sa Ginoo. Dili kay palangga lang siya ni Lord, but kabalo siya na siya mahimo tungod kay si Lord mo'y naa sa iya. Amen? Ako ba nato ni? Inaman dapat draw yourself to God. Muna nga, in order for us to remain, we have to what? Draw ourselves to Him. Kaya nga, ingon sa Bible, verse 4, remain in me, and I remain in you. Bisan man unsay magyan sa life, remain in Him. Inaman dapat, remain in Him. Kanang remain in Him, dili na ingon nga gana-gana. It talks about commitment. Kanang bang itaya na imong life da sa Ginoo? Oo. Now, isa sa mga sikrito, no? Not sikrito siguro. Evaluate permanente imong heart. Kinato pag-alagad sa Ginoo every day. Kung love ba nimo si Lord. Kaya pwede ba ya? Now, the manifestations or result na to sa tong love sa Ginoo will always cause us to live in awe with God. Ang tinuod nga love will always leads to live a pure and holy life. Hello. This morning, that is my prayer. Lamig ka na mag-pray nga makahila ka sa Ginoo. Okay lang prayer sa Lord. No, whatever things nga unsay naabot na ko, Lord, this is just nothing.
Because what I want, Lord God, is I just want to love you, Lord. Mukha na lang yun, Lord. Gusto na ko ka ng tinuod ko na higugman mo. Kaya kung ako'y tinuod yung higugman mo, Lord, nag-give fear of the Lord sa akong life. Nag-give purity magita mo, Lord. Munang always na to, tanaon sa itong kaugalingon. Kaya pwedeng naka kay Lord, pwedeng naka sa simbahan, pwede ka na sa simbalay, nagka-perform lang ka. Kaya nga, you have to evaluate ang imo habang tinuod nga passion sa Lord. Ang tinuod mo nga love, genuine pa ba na diha? Kaya kung tinuod na, dililisod mo doon sa presence sa Ginoo. You love His presence. Diba? Amen? No? Sige, so, how to stay in this kind of environment? Sa to, you have to remain in Him. Now, wala problema kay Lord, imo na siya. Remain in Him. Anybody say, remain in Him. I must remain in Him. No? Now, again, it's about commitment. O kang tinood nga commitment, nagkakaning understanding. Nakaani. He is your priority. Willing ka mubuhi sa bisan unsa, basta sa Lord dili pwede. Ni mo buhian. Amen? Hello. But this is, I was so blessed. This week, I attended one of the cell groups nga wala man, dili ko na ko intention maka-appeal. I just go there because ako'y gisundo. Nakalingkod ko sa ila. Imagine ni mo, nanay mga statement akong doon nga ito, sige. Kung di ko nyo papilo, mo resign ko sa trabaho. Dili ni rank and file hang nga istorya. Nihilom ko, tanaw ko, kuyawag mga commitment ani eh. I know, kini nga mga tao, naidagkumbutang ablihan sa Ginoo sa ilani ba? Kaya si Lord, dili ka ba lumangutang si Lord? Kung naman kay gigibab sa Lord, wala nagpasabot, wala makita ni Lord. You cannot outgive God. Ako naulo ko one time, nag-pray ko sa Ginoo, Lord, kabalo ka, wala ba, graduate ba ko college, Lord? Anak ko sa Ginoo sa una ba, Lord? Graduate ko college. Wala ko is. Wala ko anak ko sa Ginoo. At the age of 27, I was just working sa church. Nako sa simbahan nga puyo. Balay sa akong pastor, tiglampaso ko dito. Maramag akong kasing-kasing nga dugo ba? Lord God, 4 years, bachelor's degree. Yung manlampaso sa balay, bawg sa iro. Pero kabalo ka? Nakita gina ko, Lord, dili jud ka kabalo mangutang. You cannot outgive God. Kung naman kay gigive up sa Lord, nakita na sa Ginoo. O ma-amaze kas buhaton sa Ginoo. Basta magpabilin po kas Ginoo. Amen ba? Ha? Kaya baka disqualified lang bitaw sa mga butang nga buhaton sa Ginoo sa imong life, kanang di ka mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Mga alagad ka, Lord, dili tungod ang mga butanga. Nangalagad ta tungod kay nahigog magintan niya. Amen? Kada nga klase sa heart, saligan ka sa Ginoo. Amen? Hello? Kay when God entrust something, remember, yung word entrust is the result being trusted. Mo na nga makasalig ka sa taong tinuod nga nahigugman nimo. Si Lord, makasalig siya sa taong tinuod na higugman niya. Muna, heart first. Amen ba? Hello? Nako ba ta? Ha? So, when you talk about true commitment, you remain in Him. It talks about what? No, you overcome everything because of your commitment sa Ginoo. No? It means, Lord, whatever happens, padayon ko sa Ginoo mga lagad. So, para magpabilin tani nga environment, sa to? Kung sa bato na to, remain in Him. When you talk about remaining in Him, it talks about our true commitment in the Lord. You overcame everything. You overcome everything. Whatever happens, I will remain serving the Lord. Amen. The last one. In order for us to
to have this kind of environment where God will going to really, no, live that life that we have in Christ. Kini listen, go for maturity. Inam tapad maturity. Ha? Ang maturity bitaw, kuban ba na sa Lord? No, there is Hebrews chapter 6 verse 1. No, sa CEV, no, CEV nga translation. Unsa gingon diha? We must try to become mature. Inam tapad, huy. Ay na sige binata, ha? Ikaw bago pa kay Lord, ayaw pagpabilid sa igonana, you have to grow. Inayam tapad big, grow up. We have to grow up. Now we must try to become mature and start thinking about more than just the basic things we were taught about Christ. We should need to keep talking about why we ought to turn from the deeds that brings death and why we ought to have faith in God. Now, muna siya ga, dapat mag-mature na sa tabrad. Di na kay, ang ato lang topic, pimaninti ka to lang, kanunay lang tang panahon nga giluwas tas Ginoo. Ang atong mga conversation sa una, kaniya ato katong, bay akong sala, bay, gipasaylo ni Lord, gipasaylo ko. Amen! Pero more dyan yung kagutob, nara ka sa salvation permanente. Nga dapat mo tubo na sa untak ka nga mang save na pug ka. Ana ba? Dagang mga Kristohanon, nagpabilin lang sa ilang, anyway, save ang pod ko sa Ginoo. Brad, mag-disciple na ta. Sige lang, kamo lang. Kaya manasave ang pod ko kay Lord. Di ba? Muna yung ni Pastor Lagat nga, save tuod. Pero, sayang kayo ka? Amen ba? Ayaw sayang ang hinungdan nga nung giuna kagluwas ni Lord. Grow up. Kaya, listen ha, kini medyo sakit-sakit na ni. Pero nasa imo ang pag-take. But if you understand this one as a word of God sa imong life, mag-change ka dapat. Isa sa mga signs sa immature nga believer, kanang dili willing mubuhat sa ginapatrabaho sa Ginoo. Kaya gusto nila magdula lang sige. Nga naman ang mga bata. Paniligdong, di ko, dula lang ko. Oo, gusto magdulag computer. Ang gusto nila dula ra gyud. Gusto nila lingaw-lingaw lang. Oo, puro lang bitaw nga ang pag-alagad sa Ginoo, enjoy. Nga na. Never mo take og responsibility. It's because they are immature. Pangit kayo na nga klase sa life. Ha? Sugot ka na, nga diara ka kutob. No? Go for maturity. Muna nga ang maturity comes from unsa man. No? Aside by being connected in the Lord, it's the word of God by obedience. Ang word sa Ginoo nga imong ginatake, imong gina-obey, mag-mature gyud ka diha. Amen ba? No? Amen ba? Word sa Lord. Muna nga, listen ha. Remember, na kay CPU sa life. Gitawag sa Bible og heart or mind. Dili yung heart nga gabuto-buto. Dili yung emotion. But the decision maker nimo. Whether to do it or not to do it. If the Word of God, kada nga CPU nimo is filled with the Word of God, ang imuhang panghunahuna, kabalo mo filter sa mga butang nga imong ginabuhat. Now, everything imong ginabuhat, expression sa imong mga decisions. Muna ang word sa Ginoo nga nasa imong mind, muna mo filter kanunay. Ayaw nagbuhata, di ba? Kabalo na kamuhandol. Unya, makita nimong taong mature na, tanawa ay ihang mga responses. Di ba? Pag na negative situation sa life, na kalit yung mga pangitabo, na mangaway niya, na masukan niya, tanawa iyang expressions diretso. Mo na siya'y resulta sa development sa word sa Ginoo siyang life.
Hello, amen ba? Muna nga, usas ako nakita, impress sa Lord sa kuha ganina, ang taong negatibo, di kabalo mag-overlook sa offense sa laing tao. Mga immature na siya. Ang mga immature, self-centered sila. They only look themselves. Ilang tanaw, ilang kaugalingon. Dili kabalo mo consider sa uban. Pag-awayon mo, mas mangaway pa pod. Nalimot siya nga, Kristohanon siya eh. Dili ganun. Hello, amen ba? Pag mature na ka, kabalo na ka mo balanse. Ano itong Pangina, bro? I talk with somebody kaganina. Siya. Sorry kayo. Pasig nalain ka sa ako. Ikaw, di ba kung malain? Ikaw wala na nalain sa ako. Sabay noon, hindi na ka malain. Abot sa akong mind. Ba? Pag ang mga taong ginabalyo nimo, mapiktuhan day kakaayo. Kung sila dili maghatag og regard sa mga butang nga importante, ngay mong ginatreat para sa ilaha. Sakitan ka sa ilaha, mana ka. Pero kini mga tao day nga, ikaw kabalo nga, wala pon mag-care sa imo. Unya, they were trying to offend you. Dili jud ka mapiktuhan. Okay lang, hindi problema. Pero kani mga taong gina-value nimo, ginasabot yun nimo, tama? Okay. So mo na siya, ha? Iba na siya Word of God. Muna nga, when you talk about Word of God, ilang basa, train yourself. 2 Timothy 2:15. 2 Timothy 2:15, study to show thyself. Now, remember, kinigid siya, no, ako challenge sa mga tag-usa. Learn to meditate the Word of God. Pag bubasa ka sa Bible, i-meditate yun. Kahit kanang imong message, or kanang imuhang warning, or kanang imong promise, whatever impacted you, i-meditate. Ha? Hina mong tapad, doy. Umati. I-meditate. Kay kumabasa ka sa Bible with meditations, bitaw, remember, the Word of God, nagbasa po sa mong life. Matingala ka na, ikaw lang, Lord, boy, grabe, no? Kagapon ako reading about kay Samson. Usa sa mga butang hinungdan, first thing nga si Samson, nahulog siya sa dili mao nga klase sa life. Number one, yun, kay dili siya transparent. Number one, dili siya transparent sa iyang leader. It was his parents, ginaingnan sa Ginoo nga, separate this guy because he was a Nazarite. Simple na kayong gibuhat ni Samson. Kung siyang gibuhat, nakapatay lang siya gliyon. Pero, katong nga klase sa iyahang accomplishment, butang na to accomplishment or encounters, wala niya gisaba. Wala, dili siya transparent. Pag abot sa atong usa ka moment sa iya, niagi siya dito kauban sa iyang parents. Ningon siya nga, kadali lang pa ba? Wala ka usa ko. Giadtuan niya ang lugar din dito niya gilabay ang leon. Iyang gitanaw ang iyang accomplishment. Ug sa iyang paglili dito, naa si Honey. Kaya careful, ha? Mga butang bitaw nga ato, bitaw na-accomplish, usahay, na ay mga honey magulat. Kaya kung kabalo pa lang iyang parents ditong dapita, may siya dong, ay, amang ka, di ba dito ni mo gilabay itong leon? Ay, dito, baho na to dito, ay na to. Pero kaya di man siya transparent, iyang gihilom, wala siya mapugnan. Kaya ang mga taong mga sikreto ug moves,
diya magsugod ang krimen. Muna diya sa Ginoo dapat na kay transparency, na gwardiya. Kaya pag ana niya sa hani, yung gikinamot si hani, iya pang gidala niyang papa, makaon og hani. Diba? Wala siya honor o respect. Muna nga ang taong dili transparent, it means wala siya ga-honor o ga-respect sa iyang mga leaders. Sakit, no? That's true. Hello, amen. Okay? Read your Bible. Prayer. Apil ang prayer. The Bible says, pray without ceasing. Ikatulo, for us, mature. Para mag-mature tayo, Bibles, prayer natin. Kinig being planted in a community. Being planted in the small groups. Hebrews 10:25, o sige ngon diha. Not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. No? Hebrews 10 verse 25, sige ngon diha. Not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, all what? Especially now that the day of His return is drawing near. Karong panahon na, the more ka active sa life group the more ka active sa simbalay, kaya di lang ka mag-mature, it will also keep yourself dihagid sa Ginoo. Inaman dapat be planted in the community, sa simbalay, amen ba? Sa life group, amen. Kamong na diya sa bago na ka-encounter, allow yourself be equipped kasi na mo sa journey for discipleship para kamo magamit sa Ginoo. Amen ba? Amen. So, karong buntaga, I want to everybody please stand up, Ako lang challenge, sa tanan. Namo sa right nga direction sa life. Pero ang inyong pagsunod manggod, ang inyo bang the way sa pagsunod sa way sa Ginoo, mo ni magdetermine bayag gyud sa inyong finish line. Ang inyong pagsunod kay Lord magdetermine sa imong maturity o sa imong fruitfulness. Muna akong challenge sa inyo. Now that God is leading you to this kind of gidala mo sa Ginoo sa iyaha, tinuda. Overcome ang tanan. Because it's true, the Bible says without Him we can do nothing. Muna karon nga buntag. Make a commitment sa Ginoo. Just close your eyes, you raise your hands to the Lord. I want you to make a prayer sa Lord. Karon buntaga. Ina si Lord God, surrender my life to you. I surrender everything. I commit myself to submit to you, Lord, to your ways and to your word. Every day, Lord, spending time with you in prayer and reading your word is my desire. Lord, develop me in you. I want to know you more. Lord, the more that I draw myself to you, the more I know myself. Because I know myself how you created me. And Lord, because of your word that strengthens and empowers me, we can do great things. A lot of times, sa mong tanaw sa mong self, Lord, weak, luoy me. But Lord, like Gideon, taliwala, ngagatago si Gideon, you told him, you are a mighty warrior. Lahi mong pagtanaw sa mo, Lord, kaysa mong pagtanaw sa mong self. Labaw na, Lord, sa pagtanaw sa mga tao sa palibot about sa mo. But Lord, ang imong word is truth. That is the truth.
That God, you are the one that created us and we can do great things. That God, with ourselves that we are in you, Lord, we could produce a lot. That is how you designed us, Lord. Okay, Lord God, flow your life in me. Come on, in Jesus' name. Tell him today, Lord, flow your life in me. I will submit to your word. Oh God, I feel the presence of God. Oh Lord. Shh. Right now. Lord, flow your life. Holy Spirit, Lord, flow your life. We will manifest your life. Oh. Hallelujah. Hallelujah. I will bless the Lord forever. I will Trust in the apple trust Him all time. He has delivered me from all fear. You deliver. He has set my feet upon the rock. Yes, come on. I will not be moved. declare. Oh, I'll sing of the Lord. You are my shield, My strength. Declare. my portion, deliverer. You're my shelter. You're my tower of love. You are my shield, oh my strength, my portion, deliverer, my shelter. You're my strong tower. My very present Help. you arms of me. Everybody raise your hands wherever you are. Maybe some of you listening diyan lang sa radio. God sees you. Nakita ka sa Lord karon. Ask Jesus. Tell Him, Jesus, I want you to become my life. I ask you to come into my life. Lord, I want to serve you with all my heart. I want your life in me. I receive you as my Lord and Savior. I believe you that you died on the cross for my sin. I believe you, Lord God, that you rose from the grave. You are alive forevermore. Starting tonight, Lord, starting today, God, I belong to you. I will serve you. You are my salvation. And because of you, Lord, I am a child of God. Because of you, Jesus, I am saved. I will serve you, Lord. Jesus, flow your life in me. Flow your life in me. Father, in the name of Jesus, everyone that prays to you, everyone that listens, I commit them to you, Lord. Let your life flow in them. The life of Jesus flow in them. Father, you are the gardener. You are the one who cared and cultivate us. And I believe, God, we could produce the fruit that you desire. Your desired fruit, Lord God. In the name of Jesus. And I pray, Lord, sa tanang mga Kristohanon, na they thought, Lord God, ang pag-serve sa imo, Lord, is just going to church. I pray for them. Open their eyes. Open their hearts. People are crying out, Lord, for them. Use their lives, Lord. Use them. Thank you so much, Father. I release your blessing to everyone that hears your word. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Can we give God the highest praise? Amen ba? No, kung asa man ka karon, pwede ba nimo pakpakan si Lord and pwede ba nimo ingnan imong tapad
Stay connected. Amen? No, there's power in your declaration sa Lord karon nga morning. Amen? So, amazing kayo ang word sa Lord this morning, no? Nag-remind siya, no? Si Pastor sa ato, ano, ang word sa Lord about our connection. Inay mo tapad, connection. Our connection to God will always result in production. Amen? Because He is the God that is a blesser. No? I believe He is the God of blessing, but He is our blesser. So this morning, in our challenge, no, sa ato ang giving, no, kining John 15 verse 5, ingon siya dira, that I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit, and apart from me, you can do nothing. Amen? So sa atong, no, sa atong pangalaga dira sa Ginoo, if we are in the Lord, amen ba? No, makita nimo dira, as long as we remain in the Lord, we will bear much fruit. Naagyoy tinuod nga reproduction o production sa atong mga ginabuhat. Amen ba? Ang word sa Lord in 2 Corinthians 9 verse 6, and shall remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Amen? No, because God, no, si Lord, ang tinuod nga spiritual nga blessing, no, mag-result gid siya og material nga blessing. Inay mong tapad, you are blessed. No, this morning we will worship the Lord in our area of giving. No, makita nimo dira that if you are connected to God, imong panudlanan connected po diha sa Lord. Amen. So we give to God, no, ang ikapulo, no, the giving of our tithes. Our tithes is our protection. So when we give our tithes to God, our finances is protected. Ini mong tapad, you are protected. No, we give the 10% of everything that we receive, no, and we give it to the Lord. And also, we give our offerings. No, offerings is the law of multiplication. Makita ni mo dira, no, that what the measure we use will be measured to us. Amen? Ang imuhang paghatag or imuhang pagtanom karon nga morning, no, you will expecting great result, great harvest. Amen ba? So ang imuhang harbiso nakadepende sa imuhang gitanom. Amen ba? So this morning I believe we give to God, He is a King. Amen? So isa sa mga great speaker, no, og nag-preach good si Miles Monroe, ingon siya, we are giving to the King and we cannot outgive the King. Amen? So kung maghatag ta sa King, no, ang King dili na siya mohatag sa ato og same level because He is a King. No, we cannot outgive Him. So sa atong paghatag karon nga morning, I believe, no, God pilo-piloon gina sa Ginoo because He is the God of multiplication. Amen? So that's why this morning, no, we will give to God because a generous heart will always comes from a grateful heart. So pasalamaton ba ta karon nga morning sa Lord? No, kung nakakadiha, bago ka naka-encounter sa Lord, we are so grateful. And because we are grateful, we are generous to God. Amen? So some of us, no, ako personally, I started in the Lord with the provision level, manna and quail. But I believe, no, God will bring us to the promised land, which is the place of abundance. Amen ba? I started the Lord years ago. Akong ginatanuman gid sa Ginoo, akong family. And I believe, nagresulta gid akong gitanom diha sa Lord. So kung naa ka diri karon, no, ikaw pa lang isa sa imong family, when you plant your offering this morning, I want you to place a name in your giving. Amen? Are we ready to give this morning? Let's stand on our feet as we prepare our giving. Amen ba? So sa inyong simbalay na mga sibot, no, and we have our PS Bank account, no, on the screen. No, so kung naa ka sa radio station, so let me dictate our number, our PS Bank account, the Ministry Ecclesia for Christ Worldwide Ministries Incorporated, or you can just type in Ecclesia, and the number is 633330000461. So let's give to God, let's prepare, and let's pray for our giving this morning. Hallelujah.
We praise you, God. We thank you, God, Lord, for every opportunity that we can give generously. Lord, we can give faithfully, Lord, our tithes as we obey, Lord, giving our 10% to you. Our income is protected, oh God. Oh, I pray, Father, Lord, even our offering, oh God, that, Lord, this offering will multiply, will produce much fruit, 100-folds, oh God. And whatever the seed assignment this morning, oh God, Lord, I pray it shall come to pass in the name of Jesus. As Lord, as we connect our finances to you, Lord, we will live a life, Lord, of abundance. Whatever the needs, you will meet the needs, Father God. Lord, whatever the desires for every giving this morning, Lord, it shall come to pass. I pray, Lord, for promotion, favor, new transactions, new doors of opportunities will open, oh God. Lord, salamat, oh God, Lord. We honor you, Lord, in our giving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give.